आज्ञा नमस्कार। पूर्व आम एक भिडियो रे आलोचना कर सारी जे किभली भाव में बीजेडी की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हाल्का भाव में नहीं किंतु बिजु जनता दल तार नोमिनेशन रैली रे तार झलक देखई देछि जे आमको दुर्बल भाविबा ठीक नहीं। आज आ गोटे नुआ प्रसंग आज्ञा बबी दास को बीजेपी इग्नोर करदेला माने बबी दास ताकत को बीजेपी केयर करनी माने हल्कार नहीं जाइए जे बबी दास जहाँ को शंख भवन में अनेक युव छात्र नेता गाड़ी दौरान नवीन बाबू तांकू सांगठनिक संपादक पदरू हटई देइछंती अन्य मानक भली वरिष्ठ उपसभापति तालिकार से किछि बहुत तल को खसी जाइछंती। नुआपड़ा टीम रे मध्य बबी दास को बिजु जनता दल बा नवीन बाबू स्थान दे नथिले। अतएव जे बबी दास पावर कमी जाइछि नवीन बाबू आउ तांको आग भली पसंद करू नाहंती बहुत हुए से बिजु जनता दल को बा बबी दास को भारतीय जनता पार्टी से भली गुरुत्व दे नथला किंतु बबी दास को न जगिबार फल बीजेपी आगामी दिन में भोगिबाकू जाउछि। आपण माने सुनिथिबे बबी दास तो टीम रे नथिले किंतु शुणुथिबे नुआपड़ा बारंबार धाउछंती तांकर निंदुक माने कहया कथा जे पतियारे देखाय पई बबी बारंबार नुआपड़ा जाउछंती तमु तो टीम रे शामिल करनांती आपण काहेकि जाउथिले नुआपड़ा बारंबार अनेक बबी को निंदुक माने भी एभली अपप्रचार करुथिले किंतु बबी सुखिला रे आज्ञा नुआपड़ा जाउ नथिले से नुआपड़ा जाइथिले खेल करिवाकू। आपण माने जानिथिबे आजिका दिन रे राज्य रे नुहे देशर अन्यतम धनी दल होउची बिजु जनता दल। पांड्यान को भाषा रे जदि आमे कहिबा जे बिजु जनता दल एबे भी डाउन थाई पारे किंतु नॉट आउट अतएव जे डाउन अच्छी बोली जे बीजेडी रो शक्ति नहीं जदि सेभली किए आकलन करुथिबे कलना करुथिबे ताहले सेटा भूल साब्यस्त हो सारी। नुआपड़ारे बबी बारंबार धाइले एमाने भाबिले प्रार्थी मिलुनी बबी जाइकी चारिआडे खोजाखोजी करुछंती तेणु बोधे सेही काम पई जाइछंती किंतु बबी दास सेथि पई जाई नाहंती। नवीन बाबू गोटे टीम को पठै देले कैंडिडेट बाछाबाछी कर मीटिंग कर आलोचना कर एपटे बबी दास को पठै देले नुआपड़ा बुलिकी जाओ कौन बजेट लागिवो आमर टंका को भली भाव में जीव केउठी जाइकी रहिबो ए सब विषय रे बबी बाबू रणनीति कले अर्थात माने गोटे इल्यूजन रे पकईदेला बिजु जनता दल। बिजु जनता दलर टंका खर्च 50-60 कोटी टका भी खर्च कले आपण आश्चर्य हेबे नाही। ए निर्वाचन आरंभ न होणु बिजु जनता दलर पाखापाखि 2-3 कोटी टंका स्वाहा हो सारे एवं भारतीय जनता पार्टी अनेई बसीथिला जे आमे तो सरकार रे अछु पुलिस तो आम सांगे अछंती आमर तो पावर अच्छी जे बीजेडी टंका को पटे नहीं जीवो आमे तो चारिपटे जगी दऊ सील कर दऊ तेणु मोटा अंकर आ टंका एमाने नहीं पारिबेनी। तार धारणा कहीं जे धामनगर में बीजेडी टंका नहीं गला किंतु भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता माने सूरज सूर्यवंशी सेनानी माने एमिति जगिले एमाने टंका भी बांटी पारिलेनी। बीजेपुर रे आपणकर मन थिबो जेतेबेले रीता साहू प्रथम थर पई 2018 मसीह निर्वाचन लड़ुते सेतेबेले छत्तीसगढ़ आसुथिबा बीजेपी रो 2-3टा गाड़ी को जबत करागला पाखापाखि 3-4 कोटी टंका मध्य जबत होईछि। अवश्य बीजेपी तो साधारणतः कहीं मानती ना जे टंका आमर बोली कि समय जानी से टंका बीजेपी टंका भी आसी पारानी बंटा भी हो पारानी जो सेठारे बिजु जनता दल 40,000 ऊर्ध्व भोट्रे बाजीमात कला। यह को आखि आगे रखिकी जेतेबेले बीजेपी डाले डाले जाउची बबी सेतेबेले पतरे पतरे जाउछंती। नुआपड़ारे कोठी जाइकी किभली भाबरे टंका सुरक्षित भाव रही पारिबो किभली जाइकी पहुँची पारिबो सबु काम दाम प्रायतः से सारी देइछंती। माने निर्वाचन वर्तमान आहरी 15 दिन
ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ରାଲି କରିବେ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମିଟିଂ ବି ହେବ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୈଠକ କରାଯିବ, ଜୋନ୍ ୱାରି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଠକ କରାଯିବ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମାବେଶ କରାଯିବ, ଯୁବ ସମାବେଶ କରାଯିବ, ଛାତ୍ର ସମାବେଶ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ିଯିବ। 52 ନେତା ଯାଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା, ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ। ପ୍ରତିଦିନ 1-2 କୋଟିରୁ ଯଦି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେନି ଆଜ୍ଞା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବବିକି ଯେତେବେଳେ ଖାମଖିଆଲି ନେଇଗଲେ, ବବି ବାବୁ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଧରି, ସବୁ ନୁହଁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ ବଜେଟ୍ର ପାଖାପାଖି 1/3 ଟଙ୍କା ସେ ତାଙ୍କର ନୂଆପଡ଼ାରେ ରଖିଦେଲେଣି। ଏପଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହୁଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଗିବା। ତେଣୁ ବବି କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ନେଇକି ଥୋଇଦେଲେ କାମ ସରିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ରାଜନୀତିର ଭୁଲଟା ମହଙ୍ଗା ବି ପଡ଼ିପାରେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପଳେଇଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକା ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ଟଙ୍କା ଖେଳ ହେଉଛି, ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଲି 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 ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। କିଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଲି ଯେତିକି ଲୋକ ପ୍ଲସ୍ ବିଜେପି ରାଲି ଯେତିକି ଲୋକ, ତାଠୁ ଅଧିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ବିଜେଡ଼ି ରାଲି। ମୁଁ ତ ଆଜି ଏ ଦିନରେ କହିବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାରେ ଯେତିକି ଲୋକ ନଥିଲେ, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ରାଲିରେ ସେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ 3-4 ହଜାର ଲୋକ ଗଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଲୋକ ଗଦେଇବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହା ତ ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କହିଲି ଯେ ବବି ଦାସଙ୍କୁ ନ ଜଗି ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଦିନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବାସୁଆ ବଳଦ, ଯେମିତି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ବାସୁଆ ବଳଦ ଥାନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ବାସୁଆ ବଳଦ ବବି ଦାସ। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ରହି ସବୁ କିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିଦେଉଛି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ଟିମ୍ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାହାର ଯେଉଁ ରଣନୀତି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ରଣନୀତି ଆମକୁ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅ। ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ଆଜ୍ଞା ସରିଗଲା, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ଦିନ ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଖେଳ ଜମୁଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଶୀଳନ କରେ, ଅନେକ ପଚାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଲମ୍ବେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ ସବୁ କ୍ଲିଅର କରିଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟଟା କ'ଣ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମେକାନିଜିମ୍ ରହିଛି। 8 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 6 ମିନିଟ୍ ସରିଯାଉଛି, ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ କିଛି କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଟଚ୍ଅପ୍ ଦେଉଛି। କାହିଁକିନା ଅନେକ ଭିଉଅର୍ସ ଆଜ୍ଞା 3 ମିନିଟ୍ 3.5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ।